ayong evening sa tanan, adunay 5 ka step ang pag-due diligence before buying a real estate property. Step number 1, go to Register of Deeds ug pagkuha og certified true copy sa title aron ma-verify nimo ang legitimacy sa property title. Step number 2, go to Assessor's Office ug pagkuha og certified true copy sa tax declaration aron masuta nimo ang ownership history. Step number 3, go to Treasurer's Office ug pagkuha og certificate of non-delinquency or tax clearance aron masuta nimo nga ang maong property updated ba sa buhis. Step number 4, go to Regional Trial Court ug pagkuha og clearance nga ang maong property no pending case. Step number 5, go to barangay kung asa nasakop ang maong property ug ipangutana dito kung aduna bay mga legal disputes or claims ang maong property, ug at the same time i-check nimo ang property boundaries. Sa atong mga sunod nga video atong i-discuss dito ug unsay mga requirements sa pag-transfer sa titulo.